बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को सूरत आबस का सबक नंबर 2 सिखाऊंगा। तो सबक सीखने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें। तो चलिए चलते हैं, सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला इन्नहा कल्ला इन्नहा तज़किरह तज़किरह कल्ला इन्नहा तज़किरह फमन शाअ ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره دوبارہ پڑھتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. آمنت بالله صدق الله العظيم.